Selamat ngali hari serta merik tabik bahasa ngagi kita semua bergulai dengan aku Leticia Kila. Batam berita ngali hari. Kaban Kunsil Negeri Adun Muara Tuang, Dato' Idris Buang, angkat sumpah mangkuk pengawaknya di sapit Speaker Kunsil Negeri Dun Sarawak Kebaru kemari. Dato' Idris Buang nukar Dato' Gerawat Gala ke Datuk Mangku pengawaknya di Menteri Muda berupis Kepala Menteri Matau Orang Gawa Immigration Anggau Projek. Pengawak beradat angkat sumpahnya diatur bermuar tuai pemegai menua TYT Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud, anggau Toh Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib, berlaman besai Astana Negeri Sarawak. Pengawaknya belak di Kemata Kepala Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Openg, anggau bala pemesai ke Bukai. Berita Udato. Kepala Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Openg, bisik limpang bersembiang solat hari lima bermasjid Darul Iman Kampung Gumpe seraya bertelebak enggau Raban Muslim bermasjidnya. Dulu lagi harinya, Kaban Kunsil Negeri Adun Gedongnya mending ke taklimat hari upis tanah enggau survey bagi menua semarahan pasal pendiam masjidnya ke di Kemata Upis Kerja Raya JKR Semarahan. Kenoko Chairman Masjid Darul Iman Kampung Gumpe, Rajali Akub, Kepala Menteri sudah setuju milih pelin ngagak baru masjidnya ke berungkus 3.3 juta ringgit. Ko ia masjidnya berguna ke tabak tambah dikenak merik pengelantang ngagai peranak menuanya bersembiang enggau ngatur aktiviti komuniti. Harapan kita sebagai penduduk Kampung Gumpe ini merupakan satu rezeki yang melimpah ruah dan dengan adanya masjid ini masa kita dapat beribadat dengan selesa dan juga mempunyai ruang yang cukup. Yang mana sebelum ini kita berhadapan dengan ruang yang agak sempit. Cuma sekali bila ada perayaan contohnya Hari Raya Aidilfitri dan juga sambutan-sambutan seperti Maulid Rasul dan sebagainya. Pengudah tembuk bersembiang Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari bising ngetu merarau bergerai mi udang Gumpe sebelum pulai ke Kuching. Berjalan ia di Sempulang Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Mayan Asal Malaysia ke Megak Kaban Parlimen Batang Sadong, Datuk Sri Nancy Shukri, Sapit Sekretari Perintah Negeri Sarawak Transformation Socio-Ekonomi, Datuk Sri Muhammad Abu Bakar Marzuki, Ex Adun Gedong Datuk Muhammad Narodin Majais, Residen Semarahan Ibrahim Lumpu, Anggau Bala Pegawai Pelilih Semunjan Abdul Khalid Manap. Terus nampung isi berita. Gerempung lumba lebih lagi gerempung main bol patut ransing enggau sanggup pedis awak ke ulih bereta lama bermain ke di pasur. Kenok ku Menteri Nembiak Lumba enggau pemansang dagang Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, gerempung main bol megak berguna keraban pengatur pengawak ke sikar dalam ngadu ke gerempung sidak. Ku ia ulah raban pengatur kehendak lurus ngiring gerempung diperati antara kebuah pemuntan sesebengkah gerempung main bol beretan lama. In a lot of instances, the problems with managing an association, the problem with managing a club, the involvement of those who are not really sincere in managing the club, that are the reason why a certain club or association fail along the way. But I can see the commitment, the teamwork that is available in Kuching City Football Club, and I do hope with this kind of commitment, with this kind of forward-looking team, inshallah, pasukan Kuching City Football Club will be able to achieve success this year or the year to come, or the years to come, inshallah. Ia madah munyinya maya berjadi ke jersey Kuching City FC 2022 ber-UCSI Hotel Kuching kemari, seraya muji pengatur KCFC laban udah mujur nentu ke kelabnya mengkang bersemekih berliga Malaysia. Kenoko Datuk Sri Abdul Karim, semua peranak Sarawak yang kaum upis menteri ia dekat terus nyukung enggau mantu KCFC sekali ke hari sukut belanja tau ke fasiliti. Walaupun pasukan ini namanya adalah Kuching City, berpengkalan di Bandaraya Kuching, tetapi seluruh rakyat negeri Sarawak are behind you. All Sarawakians are behind you. So rest assured, in every matches that you are going to play, you will have the support of all Sarawakians. And myself and my team from the Ministry of Youth and Sport will always be there to offer any assistance that you need
Whether you need the fields, whether in financial, the first thing I was asking Saudara Fasruddin just now, have you write into us for any financial assistance? Well, dia mengatakan belum lagi. Well, please do. Even Dulu harinya, Chairman KCFC Fazruddin Abdul Rahman ngelalau bala pemain timnya terus ransing enggau berdisiplin dalam mengangkat ke nama kucing enggau nyadi pengari Sarawak bersemekih buat Liga Malaysia tahun tu. Tanggungjawab yang besar bakal dipikul oleh tuan-tuan dan puan-puan semua. Tanggungjawab ini bukan sahaja membawa nama kucing City FC, tetapi kita merupakan wakil daripada negeri Sarawak yang bakal membawa nama Sarawak itu sendiri. Maka sudah itu, oleh itu kejayaan dituntut daripada tuan-tuan dan puan-puan semua. Jersey KCFC tahun tu diperhati bisi 4 corak, ianya corak putih dikena bermain buat laman diri, enggau corak celum dikena bermain buat menalan orang. Udahnya jersey goalkeeper bercorak kalas dikena bermain buat laman dirimpu, enggau corak biru dikena bermain buat menalan orang. Berita udah tu. Perintah Sarawak enggau Perintah Brunei Darussalam ngarap ke pin adan menua buat negeri tu enggau menuanya dekat di Bika endak lama lagi. Menteri Perangkap Ngangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah antara sita adannya mungkur miri limbang enggau lawas. Kenukut ia kenyau penyadi pandemik COVID-19, suku enggau bantu Perintah Brunei Darussalam mega udah ngemuntang ke pejalan rakyat Sarawak berjalai ke pengawak ngangkut barang pansut enggau tamak adan. Datuk Seri Lee madah nyak berguna amat dalam berjalai ke dagang serta nyungka aktiviti dagang temuai kedua-dua menua. Ku ia jam dia tu penatai enggau transit dengan Brunei Darussalam semina oleh diperunding ungkup entukar transit tinggal nak permit transit diberi Perintah Brunei lalu temuainya udah dikemendar ke Kaunsil Perintah Menua Sida ungkup pejalai lalu nitih ke atur ke udah ditetapkan. Ia madah munyinya pengundah nerima penuai basah Ari Konsul Besar Brunei Darussalam Noni Zurainah Ismi angga Konsul Brunei Muhammad Adib Yazid Muhammad Zaini berupis ia di bangunan Baitul Makmur Petrajaya kemari. Datuk Seri Lee megak madah perkara bukai ke belak bisik di Kerandauka maya penemuannya pasal orang gawa enggau nembiak ke mangsa adan menua penyadi enggau status COVID-19 yang kaum atur pengawal standard ungkup perengkap pengangkut darat enggau langit. Berita udah tu. Rang Undang-Undang RUU Constitution Ubah 2022 udah disetujui Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah kena 19 Januari 2022. Menteri Berupis Menteri Besar Parlimen Enggau Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berau media ke diatur Bapalan Servis Kaban Parlimen 1 Bung Kemarit madah Agong udah setuju ke Akta A1642 diterit berengkah 11 Februari 2022. Undang-undang tersebut pada hari ini. Jadi dengan perkenan Tuanku pada 10 hari bulan hari ini hari bersejarah undang-undang ini menjadi undang-undang Malaysia dan diwartakan dengan keberkenan Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Berbak ngaunya Datuk Seri Dr. Wan Junaidi madah ke aktanya mungkur ubah ngagai sekedap perkara 1-2, 160-2, 161A-6 angka -7 Konstitusi Endang Tanggung Pengawal Perintah berpelasar ke Sempekat Malaysia 1963 MA 63. Kelimpahannya Rang Undang-Undang Konstitusi Ubah 2021 ungkup ubah perkara -2, 160-2, angka 161A-6, angka -7 Konstitusi Perintah Besar udah dikemendar ke Berawam Parlimen kena 14 Disember 2021 hasil sukung 2/3 majoriti 199 Kaban MP angka Raban Senator kenyukung bisi 49 ikut kena 23 Disember 2021. Ko ia mega akta tok seriris engkau nyadi berita manah ke di anti-anti rakyat Sabah engkau Sarawak ianya bisi ubah bak fasal -2 perkara 1 engkau fasal -2 perkara 160 Konstitusi Perintah Besar dikena nerang ke status negeri-negeri di Malaysia sebaka engkau perkara ke udah ditulis dalam Sempekat Malaysia 1963. Udahnya ubah bab fasal -6 angka -7 perkara 161A Konstitusi Perintah Besar endang ngagih ke ras ke dikiranya di ras tulin ungkup Sarawak endang bakal ke udah diagih dalam undang-undang negeri.
Jadi dalam keadaan sekian, artikel 161A bracket 6 telah dipindah dan atas kerajaan negeri Sarawak lah akan meminda undang-undang Sarawak selepas ini untuk mengkhususkan interpretasi natif sebenar negeri Sarawak. Tidak lagi dipegang dan di bawah Perlembagaan Persekutuan. Maka terserah kepada negeri Sarawak. Ini salah satu juga menyerahkan balik kuasa-kuasa kepada negeri Sarawak to determine Sarawak punya affair. Di Sri Aman. Sebengkah Aum udah diatur endur nusun baru bidang kuasa pengulu ungkup sitak Konsil Negeri Dun Batang Air kemari. Semua tuai raban bangsa anggau tuai rumah KMKK Dun Batang Air bisik ke ngulu Aum kebetuai ke Menteri Muda Dagang Antarabangsa anggau beranak ke Pukuk Datuk Dr. Malcolm Musen Lamoh berpalan bak bilik Aum upis Menteri Muda Wisma Sumber Alam. Kena ko Datuk Malcolm ke Megat Adun Batang Air, randau bakannya berguna amat laban bidang kuasa pengulu berpelilian lubuk antu hendak kalak diadu tau ke dipansik baru kenyau hari tahun 1980. Ku ia nyak berguna amat laban penyampau genturung pendiau rumah panjai yang kaum ratat Dun Batang Air ke Majak Nambah. Ngalih ngagak SOP nagang COVID-19. Atur pengawal standard SOP ungkup meresa pengangat tubuh anggau bob rekod tamak semua premis di Sarawak di Padam berengkah 11 Februari 2022. Komiti Penyangga Penulisan Negeri JPBN Sarawak nengah penerang media kena hari 5 madah, pemutusnya digagak berpelasar ke pemutus Menteri Kanan Penyaga Menua kena 8 Februari itu tadi. Nya alai tauke premis anda ibu agi ini dia ke perengkah meresa pengangat tubuh anggau bob rekod tamak premis sidak tang agi diperangsang nerus ke SOP ngena application MySejahtera bakas lama. Dikenak ngujung ke berita JPBN Sarawak Madah, Sarawak ngerekod ke urung 214 kes positif COVID-19 kemari, lalu ngujung ke penyampau semua kes nakak tuk manggai 253,626. Kesnya ditemu buat 17 pelidih menua buat Sarawak bakal diri Pieto. Nakak tu dulu edisi ngali hari bergulai dengan aku Leti Syakila. Berita kesili lagi tahu dipedak dengan semua laman media UKAS yang kau berpetuk ukas.sarawak.gov.my enggak UKAS channel di YouTube.